मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम कुरान पाक का आगाज़ सूरतुल अबसा से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का, वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। अम्मा मन इस्तग़ना, अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तस्वद्दा, फ़अन्त लहु तस्वद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वमा अम्मा मन जाअक यसआ, व अम्मा मन जाअक यसआ वहुव यख़शा, वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा, फ़अन्त अन्हु तलहा। कल्ला इन्नहा तज़किरा, कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा, फ़मन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा, फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा, मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा, बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा, किरामिन बररा। क़ुतिलल इंसानु मा अक्फ़रा, क़ुतिलल इंसानु मा अक्फ़रा मिन अय्यि शैइन ख़लक़ा, मिन अय्यि शैइन ख़लक़ा मिन नुतफ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरा, मिन नुतफ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरा थुम्मा अस्सबील यस्सरा, थुम्मा अस्सबील यस्सरा ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أنا صببنا الماء
شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكذبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم بأنعامكم ज़बर आना है, मैंने ज़ेर पढ़ा है, यहाँ से मास्टर चाहती हूँ। वलअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतिस्सॉख़्ख़ा फ़इज़ा जाअतिस्सॉख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीह यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व उम्मिही व अबीह व स्वाहिबतिही व बनीह व स्वाहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। सूरतुल अबस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्कर फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यसअ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़ मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم
السبيل يسرا ثم أماته فأكبرا ثم إذا شاء أنشرا كلا لما يقض ما أمرا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم.